जय जगन्नाथ आपण मानक प्रज्योति सुवाल को स्वागत। माघ मासर शुक्ल पक्षर पंचमी तिथि को आमे श्री पंचमी कही था। आउ से दिन माँ सरस्वती पूजा करा जाए। माँ सरस्वती होचंती माँ लक्ष्मी अन्य रूप। माने माँ लक्ष्मी शरीर सृष्टि होचंती आमर बागदेवी आमर माँ सरस्वती जी होचंती वेदर देवी। मनीषर जीभरे से बास करती सी बाणी रे बास करथांती। आउ ज्ञानर देवी होचंती माँ तांकर कृपारे अज्ञानरू सबू दूर हो मनीष ज्ञानर आलोक प्राप्त करिथाए। से कथबार्ता करिपारे सी बुद्धि विवेक ज्ञान सबूर अधिकारी हो पारिथाए। तांकर कृपा नथिले मनीष अज्ञान रे भासी थाए। मनीष कथा कहि पारे ना, मनीष शुणी मध्य पारे ना। तो तांकर आशीर्वाद तांकर कृपा निहाती आम जीवन रे दरकार माने दरकार। तो यही वर्ष आमर से श्री पंचमी बा माँ सरस्वती पूजा फेब्रुआरी 14 तारिख बुधवार दिन पड़ुची। यही दिन देखु मु आपको असली खड़ीरत्न पंजिकारु देखी दौचे। फेब्रुआरी 14 तारिख आमर श्री पंचमी श्री सरस्वती पूजा से दिन मध्य महाप्रभुंकर गोड़ लगी नीति समाप्त हब। ता सहित जगन्नाथ चेतना गवेषणा प्रतिष्ठानर प्रतिष्ठा दिवस। आउ यही दिनटी होची बहुत शुभ दिन, बहुत बहुत शुभ दिन। तेणुक यही दिन सबु किछि नूतन काम आपण करिपारिबे। जेमिति नामकरण, निष्क्रमण, अन्नपशन, विद्यारंभ, जेकोसी देवता गठन, नवान्न, जलाशय प्रतिष्ठा, गृह आरंभ, क्रय विक्रय सबु किछि आपण एई गोटे दिन रे करिपारिबे। किछि असुविधा नाही। एबे चलंतु जानिबा कोन रहिछि तार पूजा विधि, केमिति आमे पूजा करिबा। माँ सरस्वती पूजा करिया पूर्व ए छोटो छोटो नियम चलंतु जानिबा। देखंतु फास्ट मु कहूची आपण एक बार कर दियंतु। जेहेतु बुधवार अछि तो मंगलवार दिन रु आपण एक बार कर दियंतु। मुंडो धोई गाधेई पड़ंतु, बिना पियाज रसुण खातु। जदि आपण बाहरे रहउचंती जेमति कि बहुत झियो पुओ जॉब करचंती, पिला माने जॉब करचंती नहले बाहरे रही पाठ पढ़चंती, सेमानक पक्षरे भी संभव हेई परिबने एक बार करिया पई। तो सेमाने एटलिस्ट गोटे बेला अन्न खातु। माने मंदिर जेकोसी मंदिर को जाइकिना सेठी तांको प्रसाद सेवन करंतु। अन्य टाइम फलमूल खाई रही परिबे। सेठी दिन मध्य मुंड धोई गाधेइबे। तो यही पूजा समस्त करें। एमती नुहे खाली विवाहित माने करें, अविवाहित माने करें, छोट पिला माने मध्य करेंगे। कारण छोट पिला माने पाठ पढ़ुचंती, तांकु तो माँकर आशीर्वाद निहाती भाବରେ दरकार। तो तेणुक एक बार कर दियंतु। आउ आमर जो दिन बुधवार रही पूजा दिन ता पूर्व दिन आपण घर पूरा भलसे धुआ पोछा कर दियंतु। आ जो दिन पूजा अछि आमर बुधवार दिन आपण चाहिए जदि ब्राह्मण डाकी पूजा करें, नहले आपण मध्य घरे निजे ही पूजा करें, किसी असुविधा नहीं। प्रथमे जेमिति आपण घर पूजा करिया कथा घर पूजा समाप्त करंतु। तापरे देखंतु भगवान विष्णुकर पूजा निहाती भाबरे करंतु। जेहेतु भगवान विष्णु को माने माँ लक्ष्मींकर पति किए तो भगवान विष्णु आ माँ लक्ष्मींकर आविर्भाव किए होइचंती सरस्वती। तो तेणु करी तांकर पति को माने विष्णु को पूजा प्रथमे करंतु। तो पूजा कर सारा परे आपण प्रथमे घर पूजा सारे तापर विशेष भाव में भगवान विष्णु को पूजा करेंगे है। किंतु ता पूर्व आपण जो स्थान रे पूजा करेंगे से स्थान को प्रथमे गोमयर भल भाव में पोछि देबे। तापरे मुरुज पकेबे। मुरुज आपण अष्टदल पद्म माने पद्म पाखुडा आपण 8टी हेइथिबो। तो 8टी गार रे 8टी पद्म हेइथिबो जहाको अष्टदल पद्म कहउचंती। ता सहित आपण त्रिकोण मंडल करिवे। त्रिकोण मंडल कौन? गोटे त्रिभुजकार सीधा भाव में करेंगे, तापर उल्टा त्रिभुज करी आपण ता भितरे रखी गोटे गोल करी देई आपण पद्म फूल करेंगे। सेटा होची आपणकर त्रिकोण मंडल। तो सेई मुरुज उपरे आपण माँ को पूजा करेंगे। तो प्रथमे सेठी आपण कौन कले भलसे पोछि देले, तापरे मुरुज पकेइले। मुरुज पकई सारा परे आपण कौन करेंगे माँ को सेठी आस्थान देबे। खटुलीटे रखिले, जदि आपण पाखरे खटुली नहीं तो पीढ़ा रखिए जो पीढ़ारे आपण कंटा पिटा हेई नथिबो।
ତ ସେ ପିଢ଼ା ରଖିବେ, ଟିକେ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଛିଞ୍ଚିଦେବେ, ଟିକେ ପଞ୍ଚାମୃତ ଛିଞ୍ଚିଦେବେ। ଛିଞ୍ଚି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ସେଇଠି ପ୍ରଥମେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ କଳସ ସ୍ଥାପନ କରିବେ। କଳସ ସ୍ଥାପନ ଭିଡ଼ିଓ ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ସେୟାର କରିଛି, ଯଦି ଆପଣ ଚାହିଁବେ ଯଦି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉଥରେ ମଧ୍ୟ କହିପାରିବି। ତ କଳସ ସ୍ଥାପନା ପ୍ରଥମେ କରିବେ, ତାପରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବେ, ଯେମିତି ପଞ୍ଚ ଉପଚାର ଭାବେ ପୂଜା କରାଯାଏ ପୂଜା କରିସାରିବେ। ତାପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ମାଆଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବେ। ମାଆଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଫଟୋ ଅଛି କି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି ତ ଆପଣ ରଖି ପୂଜା କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଫଟୋ ନାହିଁ, ମୂର୍ତ୍ତି ନାହିଁ କି କିଛି ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଗୋଟା ପାନ ଗୁଆରେ ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରିପାରିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ପ୍ରଥମେ ସେଇ ପିଢ଼ା ଉପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଅକ୍ଷତ ଟିକେ ବିଛାଇ ଦେବେ। ଅକ୍ଷତ ଉପରେ ଗୋଟେ ଗୋଟା ପାନ ଦେବେ, ତା ଉପରେ ଗୋଟେ ଗୁଆ ଦେବେ। ସେଇ ଗୁଆକୁ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବେ, ହଳଦୀ ପାଣି ଆଉ ଗଙ୍ଗା ଜଳ, ତାପରେ ପଞ୍ଚାମୃତ, ତାପରେ ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ଟିକେ ଧୋଇଦେବେ, ସ୍ନାନ କରାଇଦେବେ, କାରଣ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ମା ସରସ୍ୱତୀ। ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ ଆମେ ସେଇ ଗୁଆ ରୂପରେ ଆବାହନ କରୁଛେ, ତେଣୁକରି ତାକୁ ମାନେ ମାଆଙ୍କୁ ଯେମିତି ସ୍ନାନ କରାଇବା କଥା ସେମିତି ଗୋଟା ଗୁଆକୁ ସ୍ନାନ କରାଇବେ। ତ ସ୍ନାନ କରିସାରି ଆପଣ ଚାହିଁବେ ଯଦି ଅଁଳା ଗୁଣ୍ଡ, ହଳଦୀ ମଧ୍ୟ ଲଗାଇ ସ୍ନାନ କରାଇବେ। ସ୍ନାନ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଧଳା ଆଉ ହଳଦିଆ ବସ୍ତ୍ର ଅର୍ପଣ କରିବେ, କାରଣ ମାଆଙ୍କୁ ଧଳା ଆଉ ହଳଦିଆ ବହୁତ ପସନ୍ଦ। ଆପଣ ବି ମଧ୍ୟ ସେଇଦିନ ଯେଉଁ ମୁଣ୍ଡ ଧୋଇ ଗାଧେଇବେ, ହଳଦୀ ଲଗାଇ ଗାଧେଇବେ, ସେଦିନ ଆପଣ ଧଳା କିମ୍ବା ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିବେ। ତ ମାଆଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧଳା ଆଉ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ଅର୍ପଣ କରିବେ। ଅର୍ପଣ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଫୁଲ, ଦୀପ, ଧୂପ ଯେମିତି ଦେବା କଥା ଆପଣ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ଦୀପ, ଧୂପ, ଫୁଲ। ତ ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ, ସେଇଦିନ ପଞ୍ଚପତ୍ର ମାନେ ପଞ୍ଚପଲ୍ଲବ ଆପଣ କଳସ ସ୍ଥାପନରେ ଯେଉଁ କଳସ ସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ସେଦିନ ପଞ୍ଚପଲ୍ଲବ ମାନେ ପଞ୍ଚପତ୍ର ମାନେ ଆମ୍ବ, ବଉଳ, ଜାମୁ, କେନ୍ଦୁ, ଚମ୍ପା, ତ ଏହିପରି ଭାବରେ ପଞ୍ଚପଲ୍ଲବ ଆପଣ କଳସରେ ସ୍ଥାପନ କରିପାରିବେ, କାରଣ ସେଇଦିନ ପଞ୍ଚପଲ୍ଲବ ମାଆଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରାଯାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପଞ୍ଚପଲ୍ଲବ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆମ୍ବ ପତ୍ର ଆପଣ ସେଦିନ ଅର୍ପଣ କରିପାରିବେ। ତା ସହିତ ଆମ୍ବ ବଉଳ ମଧ୍ୟ ମାଆଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ ସେଇଦିନ କରାଯାଏ। ତ ଆମ୍ବ ବଉଳ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ଫୁଲ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ଧଳା ହଳଦିଆର ଯେକୌଣସି ଫୁଲ ଆପଣ ଅର୍ପଣ କରିପାରିବେ। ତା ସହିତ ଆପଣ ଧଳା ପଦ୍ମ, ବେଲପତ୍ର, ଦୁବପତ୍ର, ଗୋଲାପ ଫୁଲ, କନିଅରି ଏସବୁ ଆପଣ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ଆପଣ ଧଳା ଆଉ ହଳଦିଆ ମନ୍ଦାର ମଧ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ନାଲି ମନ୍ଦାର ଅର୍ପଣ କରିବେନି। ଆପଣ ଯଦି ଧଳା ପଦ୍ମ ଅର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଯଦି ଆପଣ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ବି ମଧ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି, ବାଣିଜ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ତେଣୁକରି ଆପଣ ଧଳା ହଳଦିଆ ଫୁଲ ହିଁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ତ ଅର୍ପଣ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ନୈବେଦ୍ୟରେ ମାନେ ଭୋଗରେ କ'ଣ ବାଢ଼ିବେ, ଆପଣ ଭୋଗରେ କ୍ଷୀରି ବାଢ଼ି ପାରିବେ। କ୍ଷୀରି ମାନେ ଧଳା ରଙ୍ଗର କରିବେ। କ୍ଷୀରି ବାଢ଼ି ପାରିବେ, ଖିଚୁଡ଼ି ବାଢ଼ି ପାରିବେ। ତ ଖିଚୁଡ଼ି ବାଢ଼ି ପାରିବେ। ଖିଚୁଡ଼ି ଆପଣଙ୍କ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର କରିବେ, କ୍ଷୀରି ଧଳା ରଙ୍ଗର କରିବେ। ତା ସହିତ ଆପଣ କଦଳୀ, ବରକୋଳି, କନ୍ଦମୂଳ, ମିଶ୍ରି, କ୍ଷୀରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଯେକୌଣସି ଆପଣ ମିଠା କରିପାରିବେ। କ୍ଷୀର ହଉ, ଛେନା ହଉ, ଦହି ହଉ, ତ ଆପଣ ଏସବୁ ଭୋଗ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଏସବୁ ଭୋଗ କରିକିନା ଆପଣଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ତାପରେ ମାଆଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରିବେ। ଆପଣ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଦେବେ। ତାପରେ ଆପଣ ଝୁଣା, ଦୀପ, ଧୂପ, କର୍ପୂର ଦେଇକିନା ମାଆଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ତାପରେ ଆପଣ ସେଇ କ୍ଷୀରି ଖେଚୁଡ଼ି ଆପଣ ଖାଇପାରିବେ। ସେଦିନ ଅନ୍ନ ଭୋଜନ କରିପାରିବେ, ଆପଣ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେଦିନ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣ ରାନ୍ଧିବେ, କାରଣ ଛୋଟ ଛୁଆ ହଉ କି ବଡ଼ ମଣିଷ ଏତେ ବଡ଼ ଦିନରେ ଆପଣ ପିଆଜ ରସୁଣ ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣରେ ଆପଣ ସେଦିନ ଖାଇବେ। ତ ଆପଣ ଚାହିଁବେ ଯଦି ସେଦିନ ଏହିପରି ଭାବରେ ମାଆଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲସେ ପୂଜା କରିପାରିବେ। ଆଉ ଚାହିଁବେ ଯଦି ସେଦିନ ବିଦ୍ୟାରମ୍ଭ ମଧ୍ୟ ଛୁଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିବି ଯେ ତାର ଶୁଭ ବେଳା କ'ଣ ରହିଛି, କେଉଁ ବେଳାରେ ଆପଣ ପୂଜା କରିବେ, କେଉଁ ବେଳାରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଅମୃତ ବେଳା ଥାଏ ଯେ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କର ଯିଏ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଠପଢ଼ା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ସେଇ ବେଳାଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିବି। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଯଦି ଆସିଛି ତାହେଲେ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଜଲ୍ଦି କରି ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।